Nulle vérité ne vaut que celle du témoin oculaire. Mendae mentigilai. Au bismillah au émission Mandi sanfɛ min bɛ tɛmɛ Média Plus 223 kan. Et an b'aw bɛɛ fo an tɛ segin aw foliw la comme an y'a fɔ aw ye ɲɛna cogo min. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ Guinée équatoriale, France ani Espagne an b'aw bɛɛ fo. Wa aw minnu tɛ sɛgɛn an ka émission partager la aw minnu tɛ sɛgɛn suggestion ni message cili la an ma. An welelu la wagati bɛɛ lajɛlen na an ka baara taabolo ɲuman kɔnɔna la an b'aw fo k'aw barikada. Bi an ka munumunu na an nana bisimila minɛ an ka cɛba dɔ fɛ yen ale dogolen tɛ mɔgɔ la politiki bundaku kɔnɔna la. Ale ye jɔn ye? Ale ye Mohamed Ahmed Yunusa Diko ye. An nana bisimila minɛ ale de fɛ yen bi. Mohamed Yunusa Diko an bɛ dakuruya fɔli fila ɲini fɛ k'o kɛ an filɛbaga bɛɛ ye an bɛ wagati min na Mali kɔnɔna la ani Mali kɔ kan. I ni ce Monsieur Traoré. N ka foli bɛ Média 220 plus 223 filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ ye. N ka foli bɛ maliyɛnw bɛɛ ye minnu bɛ yan minnu bɛ kɔ kan. Donc i y'a fɔ cogoya min na n ye Mohamed Alamine Diko ye secrétaire politique du RDS. Ani Mohamed Alamine Diko ka ɲininkali bɛna boli thème ba kelen de kan bi. O thème ye jumɛn ye? An y'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu kɔnɔna la alamisa tɛmɛnen Faransi jamana ɲɛmaa a ye lakaleli kɛ k'a fɔ k'u ka kɛlɛcɛjɛkulu minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'u ka minɛnw cɛ k'u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔna la. O kɔfɛ déclaration caman tugura ɲɔgɔn nɔfɛ ka bɔ Faransi autorité yɔrɔ a n'an ka jamana ɲɛmaaw. Ani Yunusa Ahmed Diko an n'ale ka ɲininkaliw a bɛna boli nin thème ba kelen de kan. An bɛ a ɲini fɛ i ka historique dɔ k'an ye. Ka ko faamuya ka ɲɛ effectivement i y'a fɔ cogoya min na an bɛ se ka yɛlɛ fo an bɛ se ka segin an kɔ fo 2012 waati. 2012 waati a ma dogo mɔgɔ si la. An ka région ba saba minnu bɛ nord la Kidal, Gao, Tombouctou a bɛɛ binna week-end kelen kɔnɔna la. O waati la o waati kelen la a fɔra parce que pour le moment on dirait que prévu wɛrɛw bɛ ka fɛn wɛrɛ yira mais a fɔra o waati la ko djihadiste terroriste coloniw tun bɛ k'u kunda Mopti mara kan k'u bɛ Mopti minɛ ka tila k'u kunda Bamako kan u tɛmɛtɔ Segu fɛ. Donc o waati furancɛ fanga dɔ tun bɛ yen transition président tun ye Jɔn Kunda ye professeur Jɔn Kunda. Donc o ye wele bila ka taa Faransi ma ka Faransi ɲininka sanfɛ kɛlɛkɛlaw fɛ c'est-à-dire appui aérien olu kana fara an ka cɛdenw kan famaw kan terre kan dugukolo sanfɛ. Olu ka mɔgɔw nana o Français ka appui aérien nana o yɛrɛ senfɛ maliyɛnw bɛɛ bɔra dɔ mɔgɔ dɔ tɔgɔ kalama ko Damien Boiteux o kɛra Faransi ka su fɔlɔ ye Faransi. Donc u ka fɔ la u ye repousseli kɛ o kɛlɛ kɛra Kɔna Mopti mara kɔnɔna na. Kaburu o don fo bi Faransi nana sigi dɔɔni dɔɔni Mali la. O opération fɔlɔ kun tɔgɔ ko opération Serval. Donc olu ka baara kun ye ka Mali ka souveraineté c'est-à-dire an ka yɛrɛmakɔrɔya lasegin an ma comme an kun ye région saba ninnu perdu ka an lakana u ka baara u nakun kun y'o de ye Mali la. O waati la RDS ne yɛrɛ min ye bɛ tɔgɔ min la secrétaire politique i bɛ peut-être en partie damadɔni fila ou bien saba de bɔra Mali kɔnɔ k'a fɔ k'an tɛ Faransi fɛ Mali la. U nana dɛmɛ min don an ma Kɔna u y'o kɛ an b'u remercier o la mais Faransi ka base ka dayɛlɛ Mali la an t'o fɛ o y'an seginnen fo 1960 la. Depuis le 20 janvier 1961 min y'an ka fama yɛrɛ ka anniversaire ye gansan tɛ parce que c'est le jour où le dernier Français militaire a quitté le Mali de la base française. Basiw bɛɛ datugura Mali la Moribo sera k'u bɛɛ labila u bɛɛ taara. Depuis 20 janvier 1961 fo 2012 Faransi foyi kun ma na sigi bilen base kɔnɔ Mali la. Donc an ko k'o man ka kɛ. De la même manière an ko fana ko MINUSMA fana man ka sigi Mali la an t'u fɛ. Ni Mali kan ka kɛlɛ kɛ maliyɛn denw ni Mali n'an ka faamaw de kan ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ man ka kɛlɛ k'an ye u bɛ se k'an dɛmɛ ka minɛn di ka renseignement di mais an de kan ka kɛlɛ kɛ. Donc Serval ye nin baara daminɛ. Serval nana ka Gao libéré depuis o yɔrɔ la bon an y'a faamu ko fɛnnin dɔ bɛ yen
o manda en doni al n'u ye yɔrɔ libéré u kun kan ka Mali famaw fɔlɔ de to yen u ka don après u ye Tombouctou libéré ka Mali famaw to fana u ka don ka Kidal libéré o yɔrɔ la ka fɔ ko Mali ka jɔ fɔlɔ an jɔrɔ la dɔɔni an ko ayiwa an kun bannen don min ma est-ce que o de kɛtɔ tɛ tan Serval nana yɛlɛma ka kɛ Barkhane ye Barkhane ka particularité min ye il faut que Malien an wakili jigo la Barkhane de b'a fɔ u bɛ taa nin tigi faga walima u bɛ taa nin tigi minɛ Mali t'a fɔ c'est-à-dire u bɛ se ka tɛmɛ terroriste 100 jɔlen la ou bien k'u to sunɔgɔ la u mago bɛ kelen min la k'o minɛ ou bien k'o ni minɛ ka taga Barkhane ka particularité o de c'est comme des forces antiterroristes opération spéciale Barkhane nana dɛsɛ u dɛsɛra Mali la dɔɔni dɔɔni Faransi dɛsɛra Mali la dɔɔni dɔɔni de telle manière que u y'a ɲini mɔgɔ wɛrɛ ka fara u kan o de créera ko Takuba donc européens tɔw minnu bɛ yen jamana tɔw minnu bɛ yen Malien caman bɔra Takuba ko kalama nin tile fila nin na an kɛlen ka fɔ Danois ye k'u tɛ se ka segin Mali la k'u ka segin ka taga olu kun nana Takuba hukumu de kɔnɔna la ka na fara Français kan o terrorisme kɛlɛli la Mali kɔnɔ ani G5 zone in kɔnɔna la donc Serval nana yɛlɛma ka kɛ Barkhane ye Barkhane fana u kun bɛ fɛ ka yɛlɛma dɔɔni dɔɔni ka kɛ Takuba ye o bɛɛ sigilen Mali la bon le fait est que Traoré san 9 kuma caman fɔra Faransi ye nin kɛ Faransi ye nin kɛ Faransi ye nin kɛ an tɛ n'o fɔ an bɛna fɔ dɔrɔn Faransi ma min kɛ san 9 u nana k'u b'an lakana san 9 u nana k'u b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an ma bon bi la ne ni e Traoré an tɛ se ka don car kɔnɔ ka taa Kidal donc déjà an ka yɛrɛma hɔrɔnya o t'an bolo hali kɔsani la ala ka hinɛ banbatɔw bɛɛ la on a des centaines de civils des milliers de civils minnu fatura san 9 kɔfɛ hali bi an ka denyɛrɛninw minnu ye kalo 2 ye u bɛ jeni an ka busiw kɔnɔ hali bi donc Faransi ma se ka an lakana u ma se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an ma sigikun t'u la c'est 9 années 9 ans d'échec. mais an bɛ fɛ ka min dɔn komi i ka kuma kɔnɔna la i y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn de cira professeur Tonkunda fɛ n'ale kun ye transition jamana ɲɛmaa ye 2012 wagati la u ka dɛmɛ don an ka cɛdenw ma sabula ko terroristes bɛ fɛ ka na Mali Bamako minɛ donc o sɛbɛn in kɔnɔna la i y'a jira k'a fɔ k'a fɔra k'a fɔ ko appui sanfɛ aérien de kan ka kɛ an ka kɛlɛcɛw ye mais mun de nana dugumata in don a la fo ka na base sigi an ka dɛsɛ an fana ka dɛsɛ yala bɛnkan wɛrɛ de b'o la wa ou bien lettre bɛnkan wɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ o la o ye diyagoya ye parce que Faransi tɛna se ka na ka basew sigi o accord de défense de passera ko an ma sɔn mais an maliyɛnw fana de ka dɛsɛ sera k'o kɛ an de sɔnna u k'u ka base sigi donc sɛbɛn bɛ yen sɛbɛn tɛ yen ni sɛbɛn tɛ Mali gouvernement ka niveau la o fana tɛ Faransi nɔ ye o y'an ka baarabaliya de nɔ ye n'o tɛ ni sɛbɛn kɛra cogo o cogo Mali kɔnɔ a kan ka sɔrɔ Mali baarakɛlaw bolo surtout ni sɛbɛn nafama ni gafe nafama sugu ko lɛtiri dɔ ka ci k'a ye appui terrestre fara kan a ye nin fɛn k'a kan o ye lɛtiri sugu minnu ye o bɛ ko tariki o tɛ latunu tan o donc n'o tununa o tɛ Faransi nɔ ye o y'an yɛrɛ de ka incompétence nɔ mais de toute manière n'u bɛ yen u sigira ce qui est clair u m'a sigi an ka autorité ɲin'an ma o donc an ka autorité sɔnna sɛbɛn bɛ yen sɛbɛn tɛ yen u sɔnna en même temps article dɔ bɛ yen fana min ni accord de défense tɛ kelen a charte b'a jira o Nations Unies charte b'a jira ko mɔgɔ bɛ se k'a si ma cogo o cogo i bɛ se ka kɔn a ma cogo o cogo i bɛ taa kɔn a ma o kɔrɔ ye Faransi bolo ko n'u bolo terroriste ni janfatiw bɛ na ɲaga da Mali kɔnɔ ka kɔkɔ ka tila ka taa su ma u bɛ se ka segin ka na Mali la Faransi bɛ se ka na Mali la ka n'u nɔfɛ donc ni Mali gouvernement sɔnn'o ma o article fana b'o olu autoriser ka na intervention kɛ Mali la i y'a faamuya donc o yɔrɔ la k'a dɔn jɔn ye min signé jɔn ma min signé ko a papier bɛ yen a papier tɛ yen n'a papier tɛ yen o tɛ Faransi nɔ ye o y'an yɛrɛ ka baarabaliya nɔ ye parce que an de kan ka papier mara ka ɲɛ o yɔrɔ wɛrɛ fana la an kɔni bɔra kalama k'u bɛ yan an sɔnna
papier bɛ yen papier tɛ yen olu si tɛ problème ye u tun bɛ yan an sɔnn'o ma n y'a f'i ye cogoya min na depuis daminɛ n'an kun banna an kana baga an bin yɔrɔ ma an talon yɔrɔ bɛ yen an sɔnna de o kana sigi kaburu o yɔrɔ la an jo t'a tɔ la o ni faransi ko k'a bɛ min kɛ n'an sɔnn'o ma hali bi ayiwa bon an bɛ k'a essayer k'o de erreur rattraper mali kɔnɔ bi. i ye i da tu depuis na wagati ko la ka caman f'u kan bon an bɛ fɛ k'a dɔn sisan ni wagati jan ninnu tɛmɛlen ka daminɛ 2013 la fo ka na se bi ma bon an bɛ se ka bakuruba kuma la an bɛ se ka faransi yɛrɛ ka bilan kɛ jumɛn ye n'a sɔrɔ a bilan ɲɛna de walima yɔrɔ min ma ɲɛ a la min ɲɛna a la olu ye jumɛn ye. mali la faransi ka bilan militaire mali la n bɛna fɛn dɔ f'i ye min bɛ se k'i dabali ban dɔɔni mais faransi ka bilan militaire kelen pe min ɲɛna u bolo o ye kadafi fagali de. mais o tɛ mali ye. i bɛ n'o de fɔ n ye et pourtant mali problème a dili bɛ kadafi ka fagali de la faransi wulila ka kadafi faga ka libi ci ka accord passé libyɛnw fɛ kadafi ka gardiw fɛ faransi ka service secret yɛrɛ de bɔra n'o kuma ye k'a f'u ye a ye kadafi janfa aw bɛ se ka marifa min ta ka minɛ o minɛ min ta a ye taa n'a ye mali nord la aw ye maliyɛn kɔrɔw ye a ye taa n'a ye mali nord la aw bɛ se ka kɛ yen dugutigiw ye aw bɛ se k'aw yɛrɛ ka dugu créer n'aw ko azawadi a bɛ k'aw ye faransi tun bɛ wari bila ka na niger fɛ ka wari bila ka na tchad fɛ ka wari bila ka na burkina fɛ ka wari bila ka na moritani fɛ saki ni sakiw falen billet la o preuve fana dira ka taa di ninnu ma mali nord la o preuve dira donc ni ko ma ko san 9 u kɔni ka politiki ye min ɲɛ u ye min sɛbɛn k'an bɛ fɛ ka kadafi faga u sera k'o faga o ɲɛna u bolo n'a bɔr'o la mali ka intervention la k'u b'an lakana k'u b'an fɛn le bilan est négatif faransi ka san 9 mali la c'est négatif an ma lakana olu yɛrɛ ka ko olu yɛrɛ dalagɛsɛ ye min ye k'olu ka 53 morts ala ka hin'u la ala k'u sara u ŋaniya la o 53 morts parce que i bɛ taa sɔrɔ caman ye ciden u t'a dɔn yɛrɛ mun na u bɛ na mali la mais a fɔr'u ye a ye na u fana bɛ kɛlɛ kɛ n'o o ye donc olu ka 53 morts ala k'u sara u ŋaniya la an fana ka cɛdenw minnu binna parce qu'on considère que la crise de 2013 à maintenant à estimation c'est entre 25 000 et 30 000 morts i bɛ taa sɔrɔ civiliw i bɛ taa sɔrɔ militaires bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan dɔw fɔlen don dɔw fɔlen tɛ estimation dɔw bɛ taa 10 000 morts la dɔw bɛ taa 15 000 la dɔw bɛ taa 25 000 la donc finalement an yɛrɛ ta chiffre mɔgɔ min sara ala ka hinɛ banbatɔw bɛɛ la vraiment ala ka hin'u la ala ka lafiya k'u ye faransi ka bilan kɔni c'est négatif parce que nin bɛɛ sara jusqu'à présent mali t'an yɛrɛ ta ye wa jusqu'à présent an bɛ o hɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ de la k'a sɔrɔ faransi tɛ k'an dɛmɛ bilen donc u nakun a ma ɲɛnabɔ ni mɔgɔ min nana k'a b'i dɛmɛ san 9 a nakun ma ɲɛnabɔ hali n'i ma gɛn sa ka taa yɛrɛ ma i ka cogoya wɛrɛ ɲini ka kɛlɛ la. da tora gɛnniko kuma in yɛrɛ la sisan k'hali n'a ma gɛn a yɛrɛ ka cogoya ɲini a yɛrɛ bon an y'a ye alamisa tɛmɛnen février kalo tile 17 san 2022 faransi jamana ɲɛmɔgɔ bɔra o y'a sɔrɔ u bɛ lasigi dɔ la u ni union africaine ni ɲɔgɔn cɛ donc lasigi in kɔnɔna la a ye déclaration dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ k'u ka sɔrɔdaw k'u bɛ n'u retraite ka bɔ mali la kalo 4 ka fɔ ka taa se kalo 6 kuntala ma u b'olu kɛ minɛncɛ la bon an y'a ye o dugusajɛ n'o bɛnna juma février kalo tile 18 an ka jamana autorités bɔra ka déclaration kɛ k'u tɛ makɔnɔni kɛ bilen donc ko ka fɛɛrɛ kɛ u k'u ka minɛnw cɛ joona joona kɔnɔ o don kelen 18h faransi jamana ɲɛmɔgɔ bɔra tuguni k'a jira k'a fɔ ko olu tɛ pressé k'a fɔ ko an bɛna taga n'u ye donc yala e hakilina ye jumɛn ye o ko ninnu na et puis mun de nana ni nin situation ninnu dégradeli ye fo ka na se nin yɔrɔ in ma an bɛ don min na komi bi. an b'an filɛbagaw an b'u fo tuguni mais an b'u hakili jigin fɛn dɔ la mali filɛ depuis faransi sen sura farafinna faransi bɛ siran maa kelen minnu ɲɛ o ye maliyɛnw ye modibo keyita ta a ma se o ka ɲɛfɔ bilen faransi ye min kɛ modibo keyita la ni faransi tun bɛ siran cogoya min na modibo keyita ɲɛ o ma se fɔli ma bilen bɛɛ b'o dɔn musa tarawele françois mitterrand y'a essayé ka musa tarawele lamaloya boli la
en 1989 sommet là Moussa Traoré a ka kuma la segama aw ka ladaw tantaw ye an n'aw tɛ kelen farafina président tɔw bɛ ɲɛna Alpha Omar Konare Fransi président ko a ma n'an sɔrɔ Dakar a ko a ma n tɛ taa ni mago bɛ n'an sɔrɔ Bamako ATT 14 juillet o sigilen Champs-Élysées kan farafina président bɛɛ wulila k'u jɔ ka Fransi ka armée tɛmɛtɔ fo Amadou Toumani Touré sigilen tora ka tigɛ croisé k'ale tɛ se ka wuli ka kolon ka armée fo an ka bere rouge de tɛmɛtɔ a wulila k'olu de fo Ibrahim Boubacar Keïta a ko Macron ma ko la France a trahi le Mali parce que ne bɛna ɲini ka n ka mɔgɔw lakana n'o lakanali kɔrɔ ye de n ka kuma kufa ni yadagali fɛ n b'a kɛ aw dun bɛ k'a fɔ ko n kana kɛ ko n'u y'a kɛ ko n bɛ min nɔfɛ n b'o sɔrɔ la France a trahi le Mali i bɛ k'aw fu wa bi situation bɛ hakili b'o la n bɛ fɛ ka min f'i ye o la c'est à dire fɛn min bɛ Mali ni France cɛ bi la ko tɛ a ma daminɛ bi c'est à dire kabiri ni jamana fila tunna ɲɔgɔn na dɔ sera dɔ la an ka nationalisme n'an ka fierté n'an ka dignité o ma se k'o bɔ an la cogoya si la o ma se k'o bɔ an la waati si la mais depuis transition sigira depuis a daminɛra fo Macron b'a fɔ ko transition kalo 3 ko nin baara ɲɔgɔnna ma kɛ nin san 3 tɛmɛnen fa tɔ laban nana kɛ a y'a ye ko nin denmisɛnnin kura minnu ye fanga minɛ u mago t'a a ka kuma la u mago t'a dalakan la parce que u ma autorisation ɲini a fɛ ka coup d'état kɛ wa u bolo a tɛ ka se k'u minɛ k'u manipuler cogoya min mana a ja tan u bɛ ka ja a bolo depuis tuma min na a bɛ ka fɔ ko kalo 3 kɔnɔ u ye baara min k'a ɲɔgɔnna ma kɛ fo a laban nana kɛ ko junte illégitime illégale et pourtant Alassane Dramane Ouattara 3e mandat illégitime illégal et Alpha en Guinée illégitime illégal 3e mandat Tchad coup d'état dan o ye o yɛrɛ den yɛrɛ tɛ wele coup d'état bilen ni ko wɛrɛ c'est-à-dire den fa tiɲɛ tan assemblée président ko k'ale man kɛnɛ k'ale tɛ se ka fanga minɛ fɔlɔ a taara ka t'o fo ka investiture la ka tila k'o wele Élysée kɔnɔ donc ninnu ta ye légal ye an ta ye illégal ye kumaw nana la sama et puis en réalité an yɛrɛ ma kuma sama an y'a yira Faransi la k'an m'an yɛrɛ bonya kumaw dɔw ma Français de tora kule ni dɔgɔyama la an y'a f'u ye dɔgɔyama dabila an t'o fɛ an ka laada tɛ u continuera dɔgɔyama fɛ an y'a fɔ ka ambassadeur ye u ka taa i kɔni tɛna an dɔgɔya k'i ka ambassadeur to an fɛ taa a tɔ laban nana kɛ fana ni san mun ninnu bɛɛ u bɛ décision ta ko Barkhane bɛna yɛlɛma ka kɛ Serval bɛna yɛlɛma ka kɛ Barkhane ye u m'a ɲininka o ka sɔrɔ u kun kan ka maliyɛnw fana ɲininka ka tila k'a fɔ k'u bɛna Barkhane mɔgɔw dɔw bɔ yen k'o kɛ takuba ye u ma mɔgɔw ɲininka o u kɛlen de y'o décision ta an y'o kun ka tila k'a fɔ k'u bɛna dɔ bɔ Barkhane barika la Mali la yan u m'an fana ɲininka o an y'o fana kun u y'a bɛɛ k'u yɛrɛ ma ka bɛɛ k'u yɛrɛ ma ka an dɔgɔya ko hali bi kan de bɛ k'u dɔgɔya donc u ka taa nin bɛɛ ka kɛ nin bɛɛ résultat ka kɛ nin fɛn ye a bɛ faamu parce que Mali depuis 1961 français taara f'u nana 2013 u kun question kun tɛ Faransi bɛ taa wa a bɛ to wa question kun ye de mais a bɛna taa waati jumɛn a bɛna taa waati jumɛn wa nin ye Faransi tagali min ye kuma wɛrɛ bon an bɛ tila ka na u ka don o kɔnɔ mais la suite logique c'est que MINUSMA fana ka taa donc Faransi kɛlen k'a fɔ k'olu bɛna taga ko kalo 4 kalo 6 an ka mɔgɔw ka gouvernement ka bɔ k'a fɔ ko kalo 4 kalo 6 tɛ maa kɔnɔ ko sans délai ko en plus ko a bɛna il faut que an ka dɔn u bɛ ka taa cogoya min na c'est-à-dire sous notre contrôle sous notre supervision o kumanin c'est très important il faut que an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw k'a faamu kosɛbɛ kalo 4 kalo 6 ye piège de kalo 4 kalo 6 ye pour que ka balontannaw bɛ montre jouer cogoya min na c'est-à-dire ka prolongation fɛn cogoya min na le 1er janvier Faransi kɛra Union européenne président o présidence bɛ ban fin juin o fin juin de bɛ bɛn ni kalo 4 ye donc Faransi bɛna essayer ka Mali bila erreur sugu bɛɛ kɔnɔ o kalo 4 kɔnɔ
ni sanction dɔw bɛ ta ni attaque dɔw bɛ kɛ ni décision dɔw bɛ ta en même temps Union européenne bɛ fara olu kan ka Mali fana digi n'o fana ye o kalo 4 kalo 6 kɔnɔ Faransi ko in ma k'ale bɛna yɛrɛ de lakana ani MINUSMA ça veut dire que kalo 4 kalo 6 kɔnɔ u bɛ base o base min kɔnɔ hali bi e tɛ se ka se o yɔrɔ la u bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ min fɛ ka dugukolo kan e tɛ se ka se o yɔrɔ la parce que aw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni kalo 4 kalo 6 kɔnɔ maliyɛnden kan bɛ tigɛ à 10 mètres du français de Barkhane u tɛna intervenir parce que u ka mission tɛ bilen président k'u ma k'u ka mission ye u yɛrɛ lakanali ani MINUSMA ils ne sont plus là pour s'occuper des femmes ils ne sont plus là pour s'occuper des civils o kalo 4 kalo 6 kɔnɔ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e ka fama tɛ se ka se an n'an baarakɛɲɔgɔnw si tɛ se ka se ça veut dire k'an tɛ se ka olu tɛna baara kɛ Mali ye an fana tɛ se ka baara kɛ o yɔrɔ la Mali ye kalo 4 kalo 6 c'est un piège il suffit que terroristiw ka attaque dɔ kɛ ka taa u réfugié o fanfɛla la ni an ko k'an bɛ sen an b'a kɛ cogo di ko parce que France bɛ an tɛ siran an b'an se kɛ mais aw ka bɔ a kalama k'an y'a faamu k'an bɔra a kalama wa diɲɛ bɛɛ ka faamu k'an fana faamu o de 4 mois 6 mois réponse ye jaabi ye wa an ka supervision kɔrɔ an ka bɔ a kalama aw bɛ ka min kɛ aw bɛ ka bɔ ni min aw bɛ ka bɔ cogo min ni wagati laban ninnu fana la an ɲɛ b'a la an ka armée bɛ ka jɔyɔrɔ min kɛ a ma dogo mɔgɔ la dugu caman bɛ ka libérer an ka armée bɛ ka baaraba kɛ bon est ce que an ka armée bɛna Faransi a bɛna se ka Faransi force takuba ninnu u nɔnabila kɛ force étrangère ninnu tɛ yan i ka ɲininkali a ka ɲi mais jaabi ka gɛlɛn parce que en réalité nɔnabila tɛ takuba la o nɔnabila tɛ Barkhane la o an ma sécuriser o terroristiw ma faga o donc u ka résultat c'est 0 diyagoya don an ka armée ka fɛn kɛ ka tɛmɛ o kan fɛn min ye 0 ye an ka cɛdenw bɛ baara la diyagoya don an ka fɛn kɛ ka tɛmɛ o kan peut-être k'a tɛ kɛ an sago bɛɛ ye mais diyagoya don an ka fɛn kɛ ka tɛmɛ o kan kalo 3 baara famaw sera yɔrɔ dɔw la cɛmancɛ an fan fɛ centre zonés la ni mun ye famaw san 2 ye san 3 ye o kuma se et pourtant tu as 25 000 hommes armés étrangers ici sur le territoire ni min tɛ Barkhane yɛrɛ o ye Takuba yɛrɛ o ye MINUSMA yɛrɛ o ye je sais pas quoi yɛrɛ ça faisait 3 ans tenitigi ma se o duguw la an ka cɛdenw sera yen ne bɛ mɔgɔ dɔn u ka dugu la ni mun y'u san 7 de u ma tenitigi ye mais sisan olu bɛ k'u ye u bɛ k'u ye mais mɔgɔ dɔn ni mun y'u san 3 ye u kun sirannen don ka taa u yɛrɛ ka dugu la dɔgɔnɛw n balimaw mais san olu bɛ se ka taa u bɛ ka voyage organiser ka segin ka t'u ka dugu la n'u bɛ kuma fu kan bɛ kɔrɔkɔrɔ donc 0 kɔni résultat diyagoya don an ka fɛn kɛ ka tɛmɛ o kan mais an mago b'a la cogoya min na peut-être k'o tɛ kɛ yɔrɔ fana tɛna sécuriser kalo 1 kalo 2 et puis nin gɛri sugu min don a tɛ ban joona o a kana k'an ɲɛna k'a bɛ ban joona mais au moins minimum dɔ bɛ sɔrɔ o minimum de an mago b'o la o hakilisigini an faman'o ma an mago b'o la mɔgɔw kana faga bilen ko sɛ an maliyɛnw degelen t'o la an tɛ s'o la an hakili t'a kun an dusukun t'a kun nin bɛɛ la hali bi Kidali kɛlen don Mali bolo i b'a fɔ sanctuaire voilà donc an y'a ye depuis wagati jan fo sisan Kidali ko in a gɛlɛyalen don kosɛbɛ dɛ yala kun jumɛn yɛrɛ de la an ka armée tɛ ka se Kidali ou bien Kidali tɛ ka kɛ Mali ta i b'a fɔ an b'a fɛ a ka kɛ cogo min ni accord min kɛ Faransi ye accord ni min passé rebelle kɔrɔw fɛ n'u b'a fɔ ko accord in tɔgɔ non c'est un accord qu'ils ont passé a tɔgɔ t'a la o c'est-à-dire si tu veux an bɛ se ka wele l'accord de l'Azawad l'accord des rebelles donc entre Faransi ni rebelle ninnu banbagaci jɛkuluw cɛ minnu kun bɔra Kadafi ka fɛn gardi la ka taa sigi yen fɛ ka tila k'a fɔ k'olu bɛ se ka république de l'Azawad sɔrɔ a n'o fɛn sugu ninnu c'est-à-dire u donna Kidali dɔrɔn u y'u jɔ ko maliyɛnw k'u jɔ mais attentat foyi tɛ kɛ zone in kɔnɔ n'a origine ma bɔ Kidali la parce que i bɛ se ka taa fɛn ma ni diya i bɛ t'o kɛ Kidali ka t'o labɛn ka n'a kɛ Mali la
mais nka mo yɔrɔ de ma mun de la an ka armée bɛ ka hali sisan u bɛ ka jihadisi ninnu ani banbagaci jɛkulu ninnu ka base u bɛ k'u ci kosɛbɛ parce que minɛnw sɔrɔlu bolo min b'o baara ninnu kɛ mais pourquoi pas an t'an kun da Kidali kan. an tɛ se ka sɛn fɔlɔ o de y'a to an ko an tɛ se ka kalo naani makɔnɔ parce que an bɛ ka dɛrɛntɛli min kɛ centre la an bɛ ka yɛlɛ o c'est à dire n'an tilara centre la n'o sécurisera minimum a bɛɛ tɛ se ka sécuriser tile kelen mais n'a assuré la dɔɔni ko centre ka fisa an bɛ pression continuer ka yɛlɛ de fo tigɛ ka taa da koko Kidali mairie koko de la o ça c'est fura t'o la o fura t'o la ni transition tɛ se k'o kɛ o kɔrɔ kun m'u ka baara kɛ o parce que u sigilen don o de kama coup d'état kɛra o de kama donc fo an ka don Kidali mais diyagoya don Asimi ni Choguel ni Abdoulaye Maïga bɛ se ka bɔ cogo di ni da jumɛn ye k'a fɔ ko bon maliyɛn y'aw jɔ fɔlɔ an tɛ don Kidali o tɛ se ka kɛ o an bɛ don Mopti cogoya min na an bɛ don yɔrɔ tɔw la cogoya min na an b'a fɔ de campagne an bɛ don Kidali o diyagoya don u bɛ se ka raison dɔ de fɔ k'a fɔ par exemple kɛlɛ bɛ ka kɛ donc an bɛ sira la o bɛɛ bɛ se ka faamu mais i ko français y'a fɔ cogoya min na a y'aw jɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ fɛn tɛ an tɛ fɛn kalama non, transition tɛ se k'o fɔ transition doit sécuriser au maximum tous les endroits du Mali et Kidali c'est le Mali. ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na an ka politiki fankelen mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ ka kuma Mali dun bɛ yɔrɔ min na hali n'i y'a jateminɛ François Hollande bɔra ka déclaration kɛ Mali ka décision in tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye déclaration min kɛ télé la bon a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔna la mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu ma jɛ ni autorité ninnu ka baarakɛta dɔw fɛnɛ ça veut dire que a bɛ kɛnɛ kan k'a fɔ ko bɛnbaliya dɔ bɛ yen yala e hakilina ye jumɛn ye o yɔrɔ la. diyagoya don i kana sɔn mɔgɔ ka fɛn bɛɛ dɔ ye hali ne min bɛ ka f'i ye an bɛ transition supporter o an b'u dɛmɛ o mais an tɛ transition tintin nkalon kan u bɛ fɛnw erreur min kɛ fana an b'a f'u ye donc diyagoya don mɔgɔ tɛ se ka kɛ k'i tigɛ bɛ baara la ko a bɛɛ bɛ ɲɛ i bolo o tɛ se ka kɛ c'est-à-dire hali an ka rapport kɔnɔ i b'a dɔn RDS fait partie de ATIR l'Alliance pour une transition intelligente et réussie yɛrɛ b'o kalama ça a été la première alliance min créera pour supporter la transition an bɛ rapport min d'u ma tous les 3 mois le rapport AMI o rapport kɔnɔ u bɛ min kɛ an b'o fɔ min bɛ kɛ ka ɲɛ an b'o fɔ min tɛ kɛ ka ɲɛ fana an b'o fɔ donc déjà au yɔrɔ la donc a bɛ to k'o analyse kɛ transition ka baara taabolo kan donc tous les 3 mois a bɛ f'u ye bravo tare ni ɲɛna a bɛ tila ka f'u ye nin aw ye nin yɔrɔnin min kɛ c'est pas bon aw bɛ ka par exemple nin kɛtɔ an tɛ ka faamu mun na aw bɛ ka nin kɛ nin tɛ jamana baara ye nin tɛ faso jo baara fana ye donc a ye nin kɛli dabila ou bien a kɛcogo yɛlɛma maintenant politique mɔgɔw minnu bɛ ka wuli ka critique kɛ critique ka ɲi Traoré an b'o de la o critique tiɲɛ bɛ ɲini ni critique ye mais critique dɔw bɛ yen ni argument tɛ yen o ye kuma wɛrɛ o ye fɛn wɛrɛ o ye bisiki ye Mali dun filɛ nin ye yɔrɔ min na an mago t'o la an mago bɛ cɛsiri baara tiɲɛ kan n m'a fɔ ko ka cɛsiri ni baara kɛ ka transition supporter nkalon kan dɛ a ka supporter tiɲɛ kan n'u bɛ min kɛ ka ɲɛ o ka f'u ye n'u tɛ min kɛ ka ɲɛ u ka lakilen o la an mago b'o politiki sugu de la bi la donc a ka tiri b'o de kan a tiri b'o de kan voilà donc sisan fɛn o fɛn min ma ɲi transition la a bɛ f'u ye ok a ka tiri donc a ka o alliance min filɛ nin ye n'i y'a kɛlen don k'a kɛ pour une transition intelligente et réussie bon an y'a ye k'a fɔ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen n'o ye cadre d'échange des partis et regroupement politique pour la réussite de la transition bon n'i ye aw ka jɛkulu in tɔgɔw a n'a a sigisenw bɛɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ ka laɲini ye fɛn kelen mais pour est ce que aw ni cadre mɔgɔw cɛla bɛ cogo di en RDS an bɛ ATIR la en RDS nous sommes membres fondateurs du cadre kuma in bɛ se k'i dabali ban dɔɔni cadre d'échange oui aw y'a fondateur an y'a membre fondateur ye kuma in bɛ se k'i dabali ban dɔɔni an welela ka lasigi a fɔra an bɛɛ ye parti politique bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que ATIR tɛ parti politique dɔrɔn ye ATIR dabɔlen don pas forcément nin ye politicien mɔgɔ wɛrɛw hali mɔgɔ min tɛ politicien mɔgɔ min tɛ politicien i ye association ye i bɛ fɛ ka transition supporter
allié personne ressource ye i bɛ se ka don ATIR la ATIR dabɔlen n'o de kama o de y'a to ani cadre tɛ kelen cadre ye parti politique dɔrɔn de ye foyi wɛrɛ tɛ donc an y'a sigi an ko il faut que parti politique ka essayer ka transition supporter ɲuman cogo la ne yɛrɛ bolo nɔ bɛ memorandum la c'est-à-dire cadre wolo sɛbɛn ne yɛrɛ bolo nɔ b'a la wa o daminɛ o ye jumɛn an parti politique sigilen don an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn kelen kama transition ka réussir transition ka ɲɛ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de kama o tɛ problème ye an bolo o ye fɛn ɲumanba de ye ka tila ka sɛbɛn o ligne min bɛ duguma pour le bien du peuple malien mais les politiciens ma don o tɔn la o kɔrɔ ko tu ne veux pas le bien du peuple malien an y'o gafe signé parce que an bolo nin ka ɲi kosɛbɛ an ye déclaration fɔlɔ kɛ an y'a fɔ transition ye k'an b'u supporter an tilara k'a f'u ye ko en même temps an b'u surveiller parce que o y'an ka baara fana ye nous sommes des citoyens investis et responsables on doit les surveiller donc on les accompagne maintenant position dɔw nana ye cadre kɔnɔna la radicalisme dɔw nana ye mɔgɔw hakilina tɛ kelen i kɛ cogo o cogo mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen donc an RDS fana kuma ok problème tɛ ni nin don an tɛ fɛnw signer parce que an hakilina tɛ an dusukun tɛ an dusu tɛ ka taa n'an ye yen an hakili tɛ ka taa n'an ye yen nin sira kan donc an t'a signer ni don min na a kɛra an hakilina ye an b'a signer parce que jɛ don mais i tɛ se k'an jagoya ni min man d'an ye an tɛ don o la an fɔlɔ y'a fɔ UMRDA fana tilara ka tugu an kɔ ADEMA fana tilara ka tugu an kɔ nin tile filanin la fana yɛlɛma tugura an kɔ donc an ma bɔ jɛ la wa nin si ma bɔ jɛ la parce que nin si y'a tugu RDS de kɔ an y'a f'u ye an tɛna bɔ jɛ la parce que an bɛ to jɛ la toujours an bɛ kuma aw fɛ an bolo aw bɛ fili la aw bolo an bɛ fili la mais toujours an b'a essayer k'aw lasegin jamana bɛ jɔ ni jamanadenw bɛɛ de toujours an b'a essayer k'aw lasegin an ka jo fɛ an bolo an de bɛ jo kan donc toujours an b'a essayer k'aw lasabali k'aw lafaamuya k'aw lasegin pour que an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ faso ye donc cadre mɔgɔw an ka faamuya la faso bɛ se ka jɔ cogoya wɛrɛ la ni olu ta tɛ toujours an bɛ continuer ka kuma aw fɛ tout an bɛ cadre la a ye c'est-à-dire a y'aw hakili yɛlɛma a y'a hakili falen dɔɔni pour le Mali pour les Maliens a y'aw miiri ka ɲɛ a ye na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara in kɛ ça ne veut pas dire an ka kɛ président ye ça ne veut pas dire an ka kɛ premier ministre ye mais an ka ninnu dɛmɛ u ka baara kɛ n'u tilenna yɔrɔ min la an ka tigɛrɛ f'u ye n'u ma tilen yɔrɔ min na an b'u latilen. mais i y'a fɔ k'aw ye cadre membre fondateur dɔ ye mais sisan aw kɛlen don ka yɛrɛminɛ kɛ u ka baara taabolo la parce que an n'u hakilina tɛ ka kɛ kelen ye bon an ye cadre ye séminaire dɔ kɛ kɔsa in na nin wagati laban in na o séminaire kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ u ye recommandation dɔw kɛ laɲini dɔw bɔra a kuncɛra a kɔnɔna la u ko mars kalo tile 25 mana se donc gouvernement min bɛ en place an ka autorités de transition k'u tɛ n'o reconnu o kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko gouvernement kura min bɛ sigi n'u ye kalo 9 proposer transition kura a fɔra cogo min ko transition kura min bɛna sigi o kalo 9 transition ko gouvernement ɲɛmaa bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min quelqu'un qui est neutre o kɔrɔ di politicien tɛ a ma politique kɛ a tɛ politique dɔn i y'a faamu donc ka tila k'a yira k'a fɔ ko CNT ka dayɛlɛ donc mɔgɔ wɛrɛw ka se ka don yɔrɔ sɔrɔ CNT kɔnɔna la yala e hakilina ye jumɛn ye o kan. i ye point minnu fɔ i pan kelen kunna qui est le plus important peut-être ko sarti ko maga kana k'a la u y'o fana fɔ bon pour que ka ni yɛrɛ y'a exemple ɲuman ye k'a yiri la ko an tɛ se k'o sigi parce que an t'a faamu e bɛna fɔ ne Tarawele ko sarti maga kana k'a la e dun bɛ k'a fɔ ko dɔ ka fara CNT mɔgɔw kan i dun bɛ k'a fɔ fana donc o tɛ se ka kɛ fo sarti ka yɛlɛma fo sarti ka yɛlɛma i bɛ k'a fɔ fana ko dɔ ka fara gouvernement membre kan o dun tɛ se ka kɛ ni sarti ma yɛlɛma e dun ko maga kana kɛ sarti la
i bɛ k'a fɔ fana ko ni nin dati sera k'e tɛ ni autorité reconnue bilen i dun bɛ k'a fɔ ko dɔ ka fara CNT kan an t'a faamu an tɛ se ka signé kana nin kɛ nka nin tɛ se ka n sɔnna nin fana ma nka i sɔnna min ma o fana tɛ se ka kɛ ni ne ma nin kɛ an t'a faamu donc an y'a f'i ye cogoya min na an bɛ continuer ka kuma aw fɛ ka continuer ka essayer k'a f'u ye vraiment an b'a dɔn ko aw tɛ fasoden jugu ye mɔgɔ minnu b'o fɔ kadiri mɔgɔw ma o fana tɛ Mali dɔn u tɛ kadiri mɔgɔw dɔn aw tɛ fasoden jugu ye an bɛ ka baara kɛ avec des gens qui ont égorgé nos soldats u b'an ka CNT kɔnɔ donc wa an m'a fɔ olu ye fasoden jugu an tɔgɔ tɛ se k'o fɔ kadiri mɔgɔw ma fasodenw don ni an bolo u bɛ fili la an b'a essayer k'u bila sira ɲuman kan an ka jɛ ka faso in jɔ donc par exemple i y'a fɔ cogoya min na nin fɛn in a résultat u ye min fɔ ko charte maga kana kala ainsi de suite an t'a faamu parce que pour que i ka élargissement kɛ CNT la ani gouvernement la il faut k'i ka maga charte la en même temps waati dɔ bɛ se o yɔrɔnin la quand ils disent qu'à partir de telle date u tɛ gouvernement reconnu o fana u jo don fana ko fɔ o de y'a to fana Assimi ko charte ka réviser munna o jo don Assimi m'a fɔ ko charte ka réviser gansan fana tɛ o parce que ni nin date fana sera transition frontière fanga min sɛmɛnen no charte la charte tɛ n bilen parce que a bɛ ban a fɔra de ko 18 mois donc u ka wolo sɛbɛn de fɔlen no ko 18 mois a bɛ ban frontière fanga bɛ ban ni 18 mois in dafara u yɛrɛ ka papier de b'a jira ka banna donc jagoya don fo papier in ka kuraya donc o papier yɛlɛmali kun ne jagoya don n'u m'a yɛlɛma o kɔrɔ ko frontière fanga papier t'a la bilen c'est comme ni e taara sigi France visa t'i bolo i taara sigi États-Unis visa t'i bolo papier t'i la bilen tu deviens illégal o la Macron ni a ka ministre bɛ ka bêtise minnu fɔ an ma a bɛ kɛ tiɲɛ on va devenir illégaux parce que an ka papier ils ne sont plus à jour comme i da sera charte ko yɔrɔ ma bon an y'a ye o yɛrɛ bilalen don an ka CNT kɔnɔ bi ni charte n'ale révision kan ka kɛ bi yɛrɛ yala charte in kɔnɔna la i bɛ se ka walawalali dɔ k'an ye hali bi a point wɛrɛw kan bon en réalité i b'a kalama le point le plus important min ka gɛlɛn maliyɛnw ma en réalité ni charte bɛɛ kɔnɔ transition durée min bɛna fara kan o de ka gɛlɛn an ma n'a bɛɛ ye point wɛrɛw bɛ yen par exemple vice président bɛna bɔ yen o bɛ faamu parce que tuma min la transition daminɛra Assimi Goïta de tun ye vice président ye or a kun fɔlen don ko ale Assimi Goïta ni vice président de ka baara kun ye sécurité ni lakanali mais vice président tɛ yen bilen ale dun de ye président ye donc ale dun tɛna se k'a fɔ k'a b'o baara to mɔgɔ wɛrɛ bolo donc ale Assimi Goïta ka continuer ka occuper sécurité ko la avec ses ministres de la sécurité et de la défense donc o poste in ka sauter a bɛ faamu fɛn wɛrɛw bɛ yen i ko an y'a fɔ cogoya min na gouvernement ka nombre c'est limité à 25 CNT membre u bɛ ka proposition min kɛ ça revient i ko fɔlɔ an ka bulonba assemblée député nombre fana a bɛ ka segin o kɔrɔlen ma mais le point le plus important transition durée je pense que o de bɛ maliyɛnw intéressé n'a bɛɛ mɔgɔ dɔw fana ka fɔ la u bɛ k'a jira k'a fɔ ko charte in kɔnɔna la an ka ni président tɛ yen donc a nɔnabila bɛ kɛ CNT ɲɛmaa ye a préciselen tɛ n'a sɔrɔ est ce que transition kɔnɔna la ni président bɛ se ka n'a bɛ sɔn ka n'a bɛ démissionner walima ka tila k'i présenter tuguni ko yɔrɔ ma clarifier déjà a fɔlen don ko an ka autorité si tɛna se ka présenter président tɛna se ka présenter élection wɛrɛ la là il faudrait que Assimi ka démissionner Malik Diaw ka yɛlɛ a nɔ la kalo dama dɔɔni ou bien tile dama dɔɔni Assimi ka tila ka présenter élection fana la a ma s'o ma Traoré c'est à dire nin ye calculiw dɔw ye vraiment a ma s'o ma wa n'i y'a ɲininka Assimi ninnu kana o erreur kɛ c'est à dire fɛn minnu don u ka di mɔgɔw ye an bɛ kɛlɛ min na mɔgɔ ko tɛ
mais ni ka di jamanadenw y'a ka fɔ Assimi jamanadenw b'a kɔ fɔlɔ mais n'a ko k'a bɛ calculiw bonya k'a bɛ calculiw caya a bɛ mɔgɔ caman perdu sira la Amadou Toumani Touré filɛ nin ye a ma nin calculba ninnu ni nin fɛn sugu ni ninnu kɛ o a ka transition banna mɔgɔw y'a ye k'u bɛ baara la u yɛrɛ ye kalo 2 fara kan a taara a tilara ka na a kun bɛ na ni tigɛrɛ ye donc Assimi s'il veut et si c'est pour le bien du Mali ni Mali ka hɛrɛ b'a la ala ka latigɛ mais ni calcul misɛnnin ninnu an kɔni t'a conseil a la vraiment a ka ko kɛ tilennenya la kuma caman a ka n'o kɛ an degelen don a la ale fɛ donc a kana fɔ k'a bɛ yɛlɛma sugu dɔw kɛ a ka kow la quoi. An ka jɛmukan bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma donc an bɛ kumakan laban d'i ma i k'o adressé maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔna la ni Mali kɔkan. D'accord, donc Média Plus 223 an ka grand merci aw ye et Traoré ni ka équipe bɛɛ vraiment an filɛbagaw tugu bɔlɔlɔ sanfɛ merci pour nous avoir suivis toujours an bɛ maliyɛnw rappeler fɛn dɔ la toujours an de bɛ ka Mali histoire sɛbɛn bi i ko anw bɛ min la ye livrew kɔnɔ mais bi an dɔw de ka turu dɔn an bi maliyɛnw de ka turu dɔn donc an ka miiri an bɛ fɛ ka Mali min to an denw ye sini an ka miiri o la bɛɛ ka baara kɛ bɛɛ ka cɛsiri tiɲɛ kan bɛɛ ka transition supporter tiɲɛ kan parce que n'a tiɲɛna transition a tiɲɛna an bɛɛ ye mais tiɲɛ kan Mali tɛna jɔ nkalon kan o nkalon ye politiciens ta alimamiw ta militaires ta transition autorités ta mɔgɔ o mɔgɔ sɛnɛkɛla ta bagangɛnna ta nkalon a tɛ jɔli tɛ k'a kan jamana jɔ tɛ k'a kan an ka baara kɛ an ka cɛsiri kɛ tiɲɛ kan merci. Ok donc an b'i yɛrɛ fo an bisimilali la i fɛ yan nɔ donc an b'a yira an filɛbagaw la an ka ni Mohamed Alamin Yunusa Ahmed Diko an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye RDS u b'a fɔ ko Rassemblement pour le développement et la solidarité ale y'o secrétaire politique ye an n'ale de tun bɛ an ka jɛmu kɔnɔna la bi ni o ye mɛn da mɛn tigila ye an b'aw fo an b'aw barikada ka yira aw la kan n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ aw minnu bɛ Mali kɔnɔna la ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ s'aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Aminata Sangare fo ale y'an ka coordinatrice ye olu de bɛ caméra ninnu kɔfɛla la ne de bɛ ɲɛma mais olu bɛ kɔfɛ u bɛ baara la min fanga n'a ka bon kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ an ka promoteur fo n'ale ye Aliyu Badara Sajada Tunkara ye an b'a fo kosɛbɛ o kɔfɛ ne yɛrɛ min bɛ kuma la aw ɲɛfɛ ne ye Usmane Traoré n'a b'a fɔ ma ko Mas an b'aw fo an bɛ tila ka yira aw la ko Ala k'an bɛn an ka émission ɲɔgɔnna wɛrɛ ma assalamu alaikum. Afrique farafindenu mobile politique da Mali Mali da